वफाक में हुकूमत साजी के लिए दो बड़ी जमातों की एक और बैठक है। नतीजा खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का 5वां इजलास। दोनों जमातों ने शराकत इक़्तिदार के लिए मुआहदे का मसवदा तैयार कर लिया। दोनों जमातों का सिफारिशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी वफ्द ने आसिफ जरदारी को मुसविदा पेश कर दिया। साबिक सदर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों में आज फिर इजलास होगा। दोनों जमातों में मामला तय पाने और मुआहिदा होने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वफाक में हुकूमत साजी के लिए दो बड़ी जमातों की एक और बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का 5वां इजलास। दोनों जमातों ने शराकत इक़्तिदार के लिए मुआहिदे का मुसविदा तैयार कर दिया है। दोनों जमातों का सिफारिशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत का फैसला हुआ। पीपल्स पार्टी वफ्द ने आसिफ जरदारी को मुसविदा पेश कर दिया, जबकि साबिक सदर की जानिब से अब ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों में आज फिर से इजलास होगा। दोनों जमातों में मामला तय पाने और मुआहिदा होने का कवी इम्कान है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर, बताइएगा फिर कल इजलास होगा? जी बिल्कुल, देखिए अब कल फिर इजलास होगा। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात का 5वां दौर जो है वो मुकम्मल हो गया है और पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत का फैसला जो है वो आज भी नहीं हो सका है। पीपल्स पार्टी का वक्त मुज़ाकरात के वक्फे के बाद दूसरे राउंड के लिए वापस गया, लेकिन उसके बाद 2 घंटे गुजरने के बावजूद ये 3 घंटे इजलास जारी रहा। फिर 2 घंटे की ब्रेक हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ताहाल जो है वो वापस ना पहुंच सका, जिसके बाद आदम नज़ीर तारड़ ने कहा गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कि बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है और उन्होंने ये कहा कि दोबारा नशिस्त जो है वो आज होगी। इस वक्त उसमें पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो पहले से तयशुदा हैं, कुछ मजीद जो है वो आज तय कर ली जाएंगी। दोनों जानिब से जो कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं उन्होंने अपने अपने कायदीन से जाके मशावरत की है और कायदीन के सामने मुसवदा जो है वो पेश कर दिया है, लेकिन अब इस मुसवदे के ऊपर मजीद जो पेशरफ्त है वो आज सुबह होगी। जी ठीक है यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट तफसीली फैसले में शामिल किया गया। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला ख़त्म किया जाता है। अदालत की जानिब से मजीद इस फैसले में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हकूकी शिकों से हम आहंग नहीं है। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। साबिक जज उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद फैसले की नफी भी की। आपको बताते चले साबिक जज उमर अता बंदयाल ने फैसल वापडा और अल्लाह दिनों भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफी की है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले में कहा गया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला है जो कि जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 53 सफ़हात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल किया गया है और तफसीली फैसले में ये कहा गया है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है, जबकि समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला जो है वो अदालत खत्म करती है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आईनी बदलने की कोशिश की है, जबकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये तहरीरी फैसले में तहरीर किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तहरीरी जो फैसला है उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हकूक के शिकों से हम आहंग नहीं है। और जो फैसला दिया गया है उसमें कहा गया है कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है, जबकि जो इख्तिलाफी नोट जारी किया गया है जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो कि फैसले का भी हिस्सा बनाया गया है, उसके अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ताहयात नाअहली खत्म करने के फैसले से इख्तिलाफ किया गया है और उनकी जानिब से इख्तिलाफी नोट में
یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کورٹ آف لا کی ڈکلریشن تک محدود ہے اور نااہلی تب تک برقرار رہتی ہے جب تک کورٹ آف لا کی ڈکلریشن موجود ہو۔ ٹھیک ہے حاسم ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کو مزید ایک قومی اور ایک پنجاب اسمبلی کی نشست مل گئی۔ این12 کوہستان سے آزاد رکن محمد ادریس اور حلقہ پی پی 242 بہاول نگر سے نو منتخب رکن کاشف نوید پنسوتا مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں یاسین ملک۔ پٹون میں نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان کے آزاد نو منتخب رکن میر عاصم کرد گیلو کی ملاقات۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان، قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ کہا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ بلوچستان کو ترقی دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ گوادر سمیت پورے بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے، سیاسی استحکام کسی جماعت کی نہیں ملک کی ضرورت ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے نو منتخب MNA سردار محمد یوسف کی بھی ملاقات، سیاسی تبادلہ خیال۔ اس موقع پر ملک محمد احمد خان اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی وفد کی JUI شرانی گروپ سے بھی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات چیت۔ ملاقات کے بعد مشترکہ کانفرنس کے دوران اسد کیسر نے کہا کہ ان تمام جماعتوں سے بات کر رہے ہیں جن کو الیکشن پر تحفظات ہیں۔ مزید کیا کہا ملاحظہ کیجیے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ اور میں چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمشنر نے الزامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، یہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور ملک کی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ ریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے، ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی۔ ابھی اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں وہ مسائل جو ہے وہ لاقانونیت کا ہے، وہ مسائل امن و امان کے ہے، وہ مسائل اقتصادی مشکلات کے ہے۔ اس میں ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن معطل، الیکشن کمیشن کی گیزٹ نوٹیفیکیشن معطل نہ کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں پر کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن معطل، الیکشن کمیشن کی گزٹ نوٹیفیکیشن معطل نہ کرنے کی استدعا مسترد۔ عدالت کی الیکشن کمیشن میں زیر التوا درخواستوں پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل بینچ نے شعیب شاہین اور علی بخاری کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ NA47 کے امیدوار شعیب شاہین نے بتایا کہ 380 فارم 45 اسی رات مل گئے تھے۔ میرا ووٹ طارق فضل چودھری اور طارق فضل کا ووٹ مجھے ڈال رہے تھے۔ RO کے پاس پہنچا تو دبے لفظوں میں مجھے کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نکال دیں گے۔ NA46 سے آزاد امیدوار عامر مغل کے وکیل بولے کہ فارم 45 کے مطابق عامر مغل کے ووٹ 85,224 جبکہ مد مقابل امیدوار انجم عقیل کے ووٹ 43,604 ہیں۔ فارم 47 کے مطابق عامر مغل کے ووٹ 44,317 جبکہ انجم عقیل کے 51,958 دکھائے گئے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن بولے کہ عدالت سے استدعا ہے نوٹیفیکیشن معطل نہ کریں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم الیکشن کمیشن کو درخواستوں پر سماعت سے نہیں روک رہے، الیکشن کمیشن میرٹ پر فیصلہ دے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے طارق فضل چودھری، انجم عقیل اور راجہ خرم نواز کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا آغاز، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند، 6 DROs کے تحریری بیانات میں سابق کمشنر کے الزامات کی نفی۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی ڈویژن سے قومی اسمبلی کے 13 حلقوں کے ریٹرننگ افسران کے بیانات لیے گئے۔
इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बराए कानून साजी खुरम शहजाद ने DROs के बयानात कलमबंद किए। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट आज सूबाई असम्बली के 26 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। कमेटी को 3 रोज में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करने का कहा गया है। इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर कहा कि दरख्वास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली का केस, दरख्वास्त गुजार गायब, फोन नंबर भी बंद, अदालत बरहम, थानेदार और वजारत दिफा के जरिए तलबी का नोटिस जारी। दरख्वास्त देकर वापस लेना क्या कोई मजाक है? मुकदमा हर सूरत सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहरी रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली खान की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया, दरख्वास्त गुजार अली खान कहाँ हैं? किसी भी तरह पेश करें, ऐसे नहीं चलेगा। आम तौर पर दरख्वास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं हो जाती। दरख्वास्त गुजार से बदरिया फोन दोबारा राब्ता करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दरख्वास्त गुजार ने तो 13 फरवरी को दरख्वास्त वापस लेने की अपील कर दी थी। अदालती मुआवन ने बताया कि दरख्वास्त गुजार से नोटिस की तामील के लिए फोन और एड्रेस पर राब्ते की कोशिश की।